সঙ্গে পাঠ করবেন আমাদের ভাই জনাব মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ জনাব মোহাম্মদ আরিফুল হাসান। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইয়া রাসূলুল্লাহ وسلم عليك يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله मदीना दिल वाला तेरा आस्ताना ईमानदार ठिकाना हमें मदीनार मस्ताना हमें नौमीद दीवाना जिंदगी अपनी तो से जिंदगी अपनी से अल्लाह हमें बेचना हमें मदीनार मस्ताना हमें नबी दीवाना हमें मदीनार मस्ताना मदीना दिल वाला तेरा रास्ता ईमानदार ठिकाना हमें मदीनार मस्ताना हमें नबी दीवाना हमें मदीनार मस्ताना इस्लामेर मोहते चिनी